أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أخلق والغاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم إخوة الأعزاء إخوتي في الله أخوكم الحاج بنغال جابي هو الذي يريد أن يتحدث معكم اليوم بعد ما أسلم إيجاء أن موسوي دمسني أن موكرباي أي بدينا أي دوتشال الحاج بنغال جابي ولك فيديو كناي إن شاء الله أن فيديو كراني كبرو لك كهكري دينيوما يا ربي أن أسلم بيا كتاني في يا ربي على موكرا لمن أكو دم يا ربي على موكرا كم بلادني سني كلمة يا ربي على موكرا بينفك أكما مولكا. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'orgueil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dictature. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la despotisme. Donc, maintenant, on s'en va mouler. Arabouya fera ou le makwa le khibar. L'orgueil. Orgueil ni yerobaya. Nyambe afra mango yerobaya. Yerobaya adama dendo ira slamalaye. Mais yero bali ye karam do yera akarani mais yero bali or que yero bayami ni imaseku kere ko bo ira wati iteseka ke ala moy ay awnu bun abdullahi wo alaka jonu madoyi wolena kumana yero bayaka akodi akoko mo ni ya lon kibena sasini ki doit ki majigi loni irawa ki doit ki majigi ichani wa idwa ki majigi nafuru ibruwa idwa ki majigi parce que ikake chugu modo yinye ika loni soro chugu modo karani katemeka ina doni le lona itiseka belo. Mais ni ya loni mini ya wuritiya ani ya alamoya no ka yero baya duro wati ala bila jarabi mais yero baya mini ku shamambala akera a dura dabadeno anya njijanya nyere kisika bo yero baya ma. L'orgueil, c'est un très très grand défaut. Un bon musulman ne doit pas être orgueilleux. Un bon croyant ne doit pas être orgueilleux. Et lorsque tu demandes la bénédiction de Dieu, lorsque tu veux venir envers le bon Dieu, tu dois être nettoyé d'abord de l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas du tout les gens qui sont orgueilleux. Il y a certaines personnes, en parlant, on voit qu'ils sont orgueilleux. En marchant, on voit qu'ils sont orgueilleux. Même leur comportement humain, c'est-à-dire leurs relations humaines, on voit toujours qu'il y a l'orgueil dedans. Pourtant, tu n'es rien, tu n'as rien, et tu ne seras rien sans la volonté de Dieu. L'onimbaya miranike, au kanatu yiwaso. Nafromi bronike o kanato yiwaso inani nyami make ibena tagate mula akera adama de kera yero bay mula akera yero baya dura don bagayaro ala na chance dira ilema ilena doni lona ilena mil lona momelu yera yena afraulu mako ce sont les savants. A famille ma ko loni ba yire la yi aina lona kataka kabaka lonka seko una loni ba ya weke ala to lu jatira adama dinka loni so chuchu ala ti jatira sayyidina Musa alayhi salatu wassalam londo atoni kunu kono fendo boni jiro ka sayyidina Musa mayininga ko Musa ko dunya kono bi ko jone karani katme beka ko loni jone la bi katme beka sayyidina Musa ko alele karani katme beka bi
parce que ala na kitabu mina jira o dina l'élément o kuma o majala o talai ala ko Musa ko comme ibro foke jon donné ala o tala fe wo jon wo tira se mo te foi te ne ira ala o tala jon numale ato ko kadra o jon we ke Musa abi kran aller retour chien keme loni do kadrara papier loni tewe loni do kadrara ile Musa depuis i wurindre imaw loni lomba ile mu batinu ara Musa yeta kadra feke kadra wakati karam ala na ukra Musa ra mule kama parce que Musa ni wasura naka fima ku ikram mo che ya foko a ko vraiment ko karam ala taala tali naka foki wori tigi ya foko way ko wori ala taala tali donc mena adama din doit te kayire bunya adama din doit te kaba yirera adama din do ikana yira imo nyona ka foki ya fisa naye ala le mo fasa man dilo parce que bi ili wasurani islam yamiye ili wasurani wori yamiye ili wasurani ya loni miye ala beseka ke sani ki sawati se ke ala beseka loni min bemna ida sani ki sawati se ke ala beseki ya wori min naira donc maintenant ni ka lon ko ala beseko keke ikini waso imo nyona ikini yira bunya imo nyoma ikana yira ko mo ben naloni kuile kele pele kiani ikana yira ka fo kuile le koni ile le takuma mi fo slama ya ko mo te se ko utako bo a placira ina doni le lono mais bini ka mo shama baye kere milu ani nyonje kere milu karambo ni nyonje kere milu muso ni nyonje kere milu leche ni nyonje kere milu demiseni ni nyonje kere mi yire dunia kono abe islama ya famu ya beri yale alu mi ko kwa yala taala fe alu mi ko kwa ye chian fe alu mi ko kwa ye chirako alu mi ko kiyamalo kwa inya la chiraka aye jija aye dobo aye yero bayara yero baya muwara sira jahannama mama yero baya akera ala ibana muwa siro ya suno ya jagaro yero baya kera ala mogola jarabira anya njija anya yero baya dabla yero baya fana naka ka adama dena ye jugo façon du mali yira ka lon ka fo ko yero bali ye yo le na mulema tu n'acceptes pas la vérité il est ko ini mogodo brabla nyona abrana kana fo ko joti fe il est le kojoti fait ini musole blani nyona il est le kojoti fait ini dene blani nyona il est le kojoti fait mais ala ni yiro baya mi yiro itiseka son chiama o yiro baya jugodoy yiro baya jugodo wore fana muleye tu trouves que tu as toujours raison ku ka ke chuocho et doit afo ko wai ki jo il le fait o yero baya jugodo yero baya jugodo wore fana mi etuni wole yire kala comme il le fait bello slamaya ko kana wa mo talon kateme ileka politique ko kana wa mo talon katimi ileka e ile ko ni vraiment na ko ka bateme ni lera ka bandro mo bore kile nyebre yero baya aw dura mora yero baya fana mule fana dura mora tuguni ni yero baka ke mo yeke ibiro baya ka do mo ke ibeta tiye atigi majigi ninte ayire fisa yera bema akana jamano akuma chuya ayire la ko waye ko alele sabika alele chefuye katara soro mbodo yini ya wori tigi ya woti makotira katara soro mbodo yini ya loni mbaya mine woti makotira katara soro yi wasura ni chenya mini mbodo ye o makotira donc maintenant ro sisani yero baya ko jubale modo ifana ye yero baya do fana yiro nikayi wakati assalamu alaikum
masha Allah at-takbir wakati be awle wole kuma ka bada ko nyina male me adoya itakala yire yirale naka wuri ka bosu noro ikaye duse befe ko ko vraiment ko te ko ati kunu nzini wudilla no kunu nzini na flasera kunu nzini mina kata soro danga de ma foi ke ni sunorote ala angisi robbayama ala kana yi ange robbaye Imam Ghazali ana kitabu do rabora ko kitabul muqtarin ko trompeli kele ya kitabu Imam Ghazali aletu Baghdad kono minge o watira ale ala moyatu sadike beno ka foko ala mole Imam Ghazali loni baya degrero aletu benye awati mote mo mi aloni abon katme Imam Ghazali ka Baghdad kono olo mais ananikani isigi ananikana mulefle ananikana ye jugo do alera o jugo minike ala jugo ko jugo tewe mo ye bunyami jira make o titiri brana kana to abrana kana jugo bala duara ananikani isigi ka muleke akoko ninne mata kata nyere nyini kata ala taala nyini ka bomina ko wallahi ko meta jahannama kono ala mo la yide akarani mais ananikani ici ka foko jugo mi alerante parce que ala moya titiri mi diralema wole kama yekara mo shama yerabike ay bishama mbaye ala karamo taye abe shitana karamo ili parce que ay barato dunya nata kama ay barato dunya bunya kama ay branyina ala taala ko ka dunya titiri minike ido shakota ko do ay kuna ka dunya titiri minike ido langana blay kana ka dunya titiri minike ko ke mobri alule sini woro yerera watibe ma fo ko kala mo te yerera mobri nyina ma kono de me kala mo do ka shitna ya dabla ya rabbi ka famiyal ko ma dam bela jeni ma ya rabbi ala mo kara Imam Al-Ghazali ala nani kana ke anani kana decision tamia ko wa ka ko bela jeni dabla anani kana muleke awani kata bo Baghdad kono ka waka ko miyuma wato yoro kata ay sadike kata Allah taala ni kayreke anne mo ko men klusha atoni wuli yerera akunve ana sanjitane kera adoni mo imam mo sita longa foko ayoro klimpe mino donc anani kana toura sisani awani kata do misri do kono mo sita lo na kara mo che bami to ofra yinante na ala mo bami to ofra yinante a jugu da dugu kama awani katini yire dugu mo kana lo atola ba wani kata bara jumale nyini kata yire ke misri do nyengen kulai atoni wole nyengen kura londo donna ni kana kisondo poser almami mulutu misri kono wolo kana slama ya kisondo poser ima kison bunya ko juwa ima ay maseka jabi aina afradi kwa luute mi kison mini kwa ita jabilo Imam Ghazali ukeni kasro ale nyenkura anayira aika kumake chemi so ko tora sisan kata na chewur la krefe kina kison jumale fura chena kison nya framinge ana kison jabi fura chenyana ubramo jugu chero cheka seko tuni kata misilla kata almami isini surai kalu ko kwa ikrani ko wallahi ko alutami maro yayi ko nyengen kula o libra kiti jabi alu mi misiri kuna kalu maseka jabi aika wuro kana ko joni na jabira aika Imam Ghazali irara katara so mo wastalo wati kona jabira tojume ananya framinge aika so san ka loro ko jako Imam Ghazali le aika mla ko atoi ko ake aya dinanya mo yituni akoko no kwale nason aka buri tuni ka bo lu fe mutama parce que ali bijere iraro mais anu tabi ni kanda mboye ni kama fomi mako ustaz uta kereti ba na ma fomi tu ma wo sheiku uta kereti ba ali ka do yire wurai togora uruta kereti ba ni ka fo do ma kabra wiafo uta kereti ba
kata so ya dama deni ina doni lelona ya rabbi yerobba ya ka bo ambela jenno ya rabbi ala mukra anya salama ya ka tanya ya rabbi ala mukra ay badenya na do chala di bangal jabi ukumakane ni wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.